सजदाए गैरे खुदा हरगिज़ कभी जायज़ नहीं। ये नबी हों या वली हों या केहू अपना नबी एमनकी शुधुमात्र वली नয় हन नबीरो सेजदा करन जायेज आछे ना हन ना। साहाबाए किराम হল ইয়া রাসূলুল্লাহ আজিয়া দেন দা উড়ে আয়ের অনর সেজদা করে গিন আর তো মনে হ দনর সেজদা করি বাংলা ওডো যদি অনর সেজদা করে পারেন তোলি আর সাহাবায়ে কিরাম কা অনর সেজদা করিন না ভাইতিয়াম। আল্লাহর হাবিবে জবাব দিয়ুন ও আর সাহাবায়ে কিরাম যদি আল্লাহ বাদেন পৃথিবীর মধ্যে হন ব্যক্তির যদি সেজদা করেন জায়েজ হইতে আয় তাম দুনিয়ার মহিলা হলের আদেশ দিতেন দেন হে মহিলাদের দল তোমরা সবাই যার যার স্বামীকে সেজদা করো। সেজদায়ে গায়রে খুদা हरगिज़ कभी जायज़ नहीं। ये नबी हों या वली हों या केहू अपना नबी हनों ओलिर सेजदा करन जायज़ ना हों साय हन नबीर सेजदा करन जायज़ ना हों साय हन बाजानर सेजदा करन जायज़ ना एमनकी नबीर सेजदा करन जायज़ नहीं। अल्लाह बाद खनिकार सेजदा करन हाराम।